मुख्यमंत्री मोहन माझी नवरंगपुर जिला दिनिकिया गस्तरे आसी राज्य सरकार नुआ योजना श्री जगन्नाथ दर्शन योजनार शुभारंभ सह नवरंगपुर जिले में नूतन भेषज महाविद्यालय जहाँ 100 MBA सीट और 420 शज्या विशिष्ट हेबो ताहार भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंती। स्थानीय नूतन मंडेई हॉस्पिटल हिल ठारे अनुष्ठित सभारे मुख्य अतिथि भाव मुख्यमंत्री जोगदे नवरंगपुर जिले 446 कोटी 26 लाख टंका व्यय अटकल विभिन्न विभागीय उन्नतिमूलक प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन करछंती। नवरंगपुर बीजेपी पक्षरु आयोजित विशाल समावेश माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा विद्यालय गणशिक्षा विभाग मंत्री नित्यानंद गौड़ स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग मंत्री डॉ मुकेश महालिंग लोकसभा सांसद बलभद्र माझी राज्यसभा सांसद मुजीबुल्ला खान डाबुगां विधायक मनोहर रांधारी नवरंगपुर विधायक गौरीशंकर माझी झरीगां विधायक नरसिंह भतरा मलकानगिरी विधायक नरसिंह माडकामी कोटपड़ा विधायक रूपू भत्रा बरेण्य अतिथि रूपे जोग देथिले। स्वास्थ्य विभाग सचिव सरस्वती एस वाणिज्य परिवहन विभाग सचिव NBS राजपूत पर्यटन विभाग सचिव बलवंत सिंह जिलापाल डॉ महेश्वर स्वाई प्रमुख मंचरे सम्मानित अतिथि भाव उपस्थित थिले। नवरंगपुर जिला 446 कोटी 26 लाख टंका व्यय 177 विकासमूलक प्रकल्पर शुभारंभ करछंती। शेषरे पर्यटन विभाग सचिव बलवंत सिंह धन्यवाद अर्पण करथिले। आराध्य देवता होउछंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ। महाप्रभु दर्शन पाई प्रत्येक ओडियांक भितरे आवेग थाए आशा थाए एवं से आशा करि थाए जे जीवन काल भितरे केबे ना केबे मो पुरी श्रीक्षेत्र जीवी एवं महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन करी किंतु विभिन्न कारणरू से दर्शन करिवारे वंचित होई एवं से तांकर भावना को एवं तांकर मनर कथा को आम सरकार बुझी पारिले एवं सेथिपाई महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रे ही योजना टीए करले। आउ से योजनार ना होउची श्री जगन्नाथ दर्शन। श्री जगन्नाथ दर्शन ये योजना माध्यम रे भक्त टीए बा साधारण गरीब लोकटीए महाप्रभु दर्शन करिवार सुविधा पाइब। आ सेथिपाई आजी ए नवरंगपुर जिल्लारू यार लॉन्चिंग करागला शुभारंभ करागला। यह निश्चित भाव रे ये नवरंगपुर जिलावासी जो माने आशा करुथिले ए अंचल महाप्रभु दर्शन करिया पाई तार समस्त प्रकार सुविधा पाई पारे। यह सहित मध्य आज सम्बलपुर जिल्लारू ब्रह्मपुर एवं भद्रक एवं बारिपदारू मध्य ये सुविधा मध्य समाने पाइबा पे जाउछन। एनु निश्चित भाव रे ये पवित्र दर्शन करिवार सुजोग जो माने पाइबे जो मानकर बयस 60 रु 75 वर्ष हेइथिबो गरीब श्रेणीर लोक हेइथिबे केबे सुजोग पाई नथिबे महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई आ सेई माने निश्चित भाव रे महाप्रभु को दर्शन करिकरी करुणा लाभ पाइबे। आ सेति पाई ये कार्यक्रम चलित वर्ष 5000 लोक बा भक्त जिबे एवं यहा को आगामी दिन मानकरे आगामी 4 वर्ष भितरे लक्ष रु अधिक भक्त दर्शन परिवार ये सुजोग एवं ये प्रकार योजना आम सरकार रखिछंती। आगामी दिन रे मध्य लोकंकर भावना को लेकर ये कार्यक्रम निश्चित भाव में व्यापक करा जीवो। ठीक से ही भाव में नवरंगपुर वासिकर बहुत दिन दाबी थिला एक सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल प्रतिष्ठा करिबा पाई। गत सरकार समय रे मध्य ये दाबी करी आसुतिले। गत सरकार अनेक जिल्ला रे मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल तो करले किंतु जोटी बेसी आवश्यकता थिला ये नवरंगपुर भली जिला। नवरंगपुर जिला ओडिशार राजधानी रू बहु दूर रे उपांत अंचल रे अछि आदिवासी अंचल रे अछि जोथिरे कि दाबी को ग्रहण करा जाई पारि नथिला। आ आम सरकार आसिला परे संगे संगे आमे निष्पत्ति नेलु। आज आम गहणरे आमर स्वास्थ्य मंत्री निजे एठी उपस्थित अछंती डॉक्टर मुकेश महाली आम गहणरे उपस्थित अछंती आमर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा महोदया एवं एठी स्थानीय मंत्री मध्य अछंती नित्यानंद गौड़ मान्य विधायक सांसद माने अछंती। समस्तंकर ये नवरंगपुर जिला को विकास रे आगो को नबा पाई एवं सबुठारु बड़ सेवा जोटा कि रोगी सेवा
ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଆଜି ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ଇଏ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସହିତ ଏ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ଚିକିତ୍ସା ପାଇବାର ସୁବିଧା ଏବଂ ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପାଖ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏ ପ୍ରକାରର ଏ ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଇଏ 420 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ 100 ଜଣ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ এই ଅଞ୍ଚଳର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ଦିନର ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର 20 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ତାଳଚେର ଏଇଭଳି 3ଟି ଜାଗାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯୋଉଥିରେ ତାହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରି ନଥିଲା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେଇକରି ଆଜି ସେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ସହିତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଏବଂ ବାକି ଯୋଉ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ 4ଟି ନୂଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆଜି ତାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆଜି ସର୍ବୋପରି ଏ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଏବଂ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଦାବି ଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜଳସେଚନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମେଡିକାଲ ଯୋଉ ସେବା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପିଏସସି, ସିଏସସି ତାହାର ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନବରଙ୍ଗପୁର କଲେଜର ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାକୁ ବି ଆମ ସରକାର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଟୁରିଜିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏଠି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 6 ଲେନ୍ ହଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ କନେକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠୁ ଜୟପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ସିଧା ଗୋପାଳପୁର ହେଇକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ 6 ଲେନ୍ ରାଜ୍ୟର ରାଜପଥକୁ ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବା ନାଁରେ 6 ଲେନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକାର ଆପଣ ରେଳ ଲାଇନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଅଫିସରଙ୍କର ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗରେ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯୋଗାଯୋଗରେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ରଖିଛୁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ ହୋଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବା ନବରଙ୍ଗପୁରବାସୀଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ପଦ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭରତ ହରିଜନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।